अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। मैं पहले तो एक वीडियो किसी और टॉपिक पे बना रहा था, लेकिन अभी अभी जनाब एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और बड़ी ख़तरनाक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और ये न्यूज़ कोई मेरी तरफ से नहीं है, जस्टिस पार्टी की तरफ से नहीं है, कानूनी टीवी की तरफ से नहीं है, पीटीआई के ख़ुद एमएनए की तरफ से है। और इतनी ख़तरनाक है कि आप इससे देख लें कि वो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की। उन्होंने जो उसमें बातें की हैं ना, वो तो गिले शिकवे तो उन्होंने किए हैं कि जी आप हमें पूछते नहीं हैं, आपके पास मुलाकात का टाइम नहीं है और ये वो। लेकिन जो अंदर की उन्होंने बात बताई है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, वाकई है। आप देखें कि उनसे वो एक अंदर की बात है, वो बात मीडिया में या इधर उधर से नहीं पता चल सकती। वो आमिर लियाकत जो है बिल्कुल अंदर की बात उन्होंने की है और उन्होंने नाम लिया है, जर्नल का नाम लिया है कि जनाब इमरान ख़ान साहब फ़ौजी क़यादत में तब्दीली चाह रहे हैं और कमर जावेद बाजवा की छुट्टी करवा रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ना सिर्फ ये छुट्टी करवा रहे हैं बल्कि उन्होंने मुतबादल जनरल का नाम भी दे दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन को इमरान ख़ान जो है वो चाहे आज ऐलान कर दें, अभी कर दें, ये वीडियो बनाने के दौरान में कर दें, रात को कर दें, उन्होंने ये तय कर लिया है और अपने करीबी हलकों में उन्होंने ये बात बता दी है कि कमर जावेद बाजवा साहब की वो छुट्टी कर रहे हैं। और छुट्टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब ने कह दिया है कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंतहाई ख़तरनाक आदमी है इमरान ख़ान, खुदा की कसम इंतहाई ख़तर। ये खाना जंगी भी करवा सकता है, ये पाकिस्तान तोड़वा भी सकता है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। एक दिन मैंने आपको कहा था कि कुछ जो आप गंदे से गंदा सोच सकते हैं ना, वो इमरान ख़ान कर सकता है। अब ये अपनी सियासी नाकामियों को बुझाने के लिए और आर्मी को अपने साथ मुलव्वस करने के लिए ये मार्शल लॉ भी लगवा सकता है, ये सारे काम कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने दी है, ये कोई मामूली बात है? ये आप देखना तो सही कि इसकी आवाज़ गश्त अभी ये वीडियो में बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो के ऊपर बना के बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने इमरान ख़ान ने तय कर दिया कि कमर जावेद बाजवा की छुट्टी। पहले सारी अफवाहें थीं, सारा अब तो कन्फर्म ख़बर आ गई है, मुतबादल जनरल का भी नाम आ गया है। तो जब ये करेगा तो जो जूनियर बैठे हैं, जो कमर जावेद बाजवा के साथ सीनियर हैं और जो इससे सीनियर हैं सारे, उनको तो घर जाना पड़ेगा। जैसे नवाज़ शरीफ के दौर में वो जनरल भट्ट को बनाया गया था तो ऊपर सब ने उन्होंने बगावत कर दी थी कि भाई हम सबको तो घर जाना पड़ेगा। इमरान भी ऐसी गलती कर रहे हैं। ये खुदा के लिए इमरान साहब आग से मत खेलो। तुम तो जाते जाते ये क्या करने लगे हो? तुम्हारा हाल मैं बता नहीं सकता कि कैसा होगा तुम्हारा हाल, कि तुम इस तरह की जो है ना चीज़ों को छेड़ रहे हो, जो सेटल चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको तुम छेड़ रहे हो। तुमने ख़ुद कमर जावेद बाजवा साहब की जो है ना वो करवाई है, एक्सटेंशन करवाई है। और अब अगर उन्होंने कोई कह दिया है कि हम गैर जानिबदार हैं या आपके ऊपर से सर हाथ उठा लिया है, आप इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो गए कि जनाब उनकी छुट्टी करवा रहे हैं। अभी उनके कितने दिन रहते हैं? ये तुम उनकी छुट्टी करवा के फौरी तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन साहब को बनाना चाहते हैं। ये नवंबर तक इंतज़ार नहीं करना चाहते। नवंबर तक तो ये इंतज़ार वैसे ही नहीं करना चाहता। तो लिहाजा ये जो आमिर लियाकत ने बात की है, ये बड़ी परेशानी वाली बात है, पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। इससे कुछ भी हो सकता है, खाना जंगी हो सकती है। पहले इसने सियासी पार्टियों को गालम गलोच करके तो उनको खुडे लाइन लगाया और सबको गद्दार करके किया। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि हम गैर जानिबदार हैं, हम किसी इसमें हिस्से में नहीं डालना चाहते। फ़ौज भी कह चुकी है नहीं डालना चाहते। तुम पाकिस्तान को करना क्या चाहते हो? तुम जनरल नियाज़ी की तरह
یہ جنرل نیازی بنے ہوئے ہیں، تم کو تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیسی ہٹلر ہے، یہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھا کے جائے گا۔ وہی ہوا ہے کہ تم نے جناب وہ چاند چڑھا دی ہے، اور تمہاری اپنی یہ خبر ہے، یہ کسی میڈیا کی نہیں ہے، تمہاری اپنی خبر ہے کہ جناب تم قمر جاوید باجوہ صاحب کو نکالنا چاہتے ہو، یہی ایک دو دن میں نکالنا چاہتے ہو۔ یہ آپ صبر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی تعاون کرے۔ آپ ایک کے در پہ جو ہے نا وہ جا کے بھٹک رہے ہیں، جوتے چاٹ رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پہلے آپ نے جو وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو وہ آپ ان کو نہیں بھیج رہے تھے، وہ بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے آپ کو زبردستی بھجوایا ہے آپ کے بقول، کیونکہ وہ تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے انڈر ہیں، کور کمانڈر جتنے بھی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ غصہ آیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے سائن نہیں کیے اور سارا کچھ یہ کر دیا۔ تم جناب جن پتوں پہ تمہیں تکیہ تھا نا، وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں تمہیں۔ تکیہ تھا جن پتوں پہ، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آپ انتہائی خطرناک آگ سے کھیل رہے ہو، اور آپ اتنے قومی مجرم بن گئے ہو کہ آپ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہو غصے میں۔ عام روٹین میں ہو تو کوئی بات نہیں، ہر کسی کو یہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو سیک تو نہیں نہ کر سکتے۔ اس کی جو میعاد ہے وہ پوری ہونے دیں، جب اس کی میعاد نومبر میں پوری ہو جائے گی، آپ جو مرضی بنائیں، یہ آپ کی ثواب دید ہے، لیکن آپ اس کو سیک کر کے کریں گے، یہ بغاوت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے، اس سے انارکی بھی پھیل سکتی ہے، اس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو نہیں نا ہم چاہتے کہ پاکستان میں ایسا ماحول پیدا ہو۔ پہلے جو تم نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، تم نے کیوں نہیں اس کی مذمت کی؟ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو گرفتار کرو، لیکن تم نے اپنے چہیتے شہباز گل کو بھیجا ہے اور اپنے ہاتھ سے چھڑوا کے لے آئے ہو۔ یہ قانون کا احترام تم کرتے ہو؟ یہی لوگوں کو سکھاتے ہو کہ جی امیر کے لیے غریب کا قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے۔ یہ جو تم ہتھ کنڈے کر رہے ہو نا، یہ اپنے آپ کو مزید جال میں پھنساتے جا رہے ہو۔ جتنے یہ تم ہتھ کنڈے استعمال کرو گے، جال میں پھنستے جاؤ گے، اور ایک دفعہ اتنے جال میں پھنس جاؤ گے کہ نہ تم ہاتھ چلا سکو گے، نہ پاؤں چلا سکو گے، نہ زبان چلا سکو گے۔ تم اتنے خطرناک کھیل کھیل رہے ہو۔ اور آج یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتا رہے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہین کو عمران خان نے طے کر لیا ہے کہ ان کو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی جگہ ریپلیس ہٹا کے تو ان کو بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اس سے انارکی پھیلے گی، اس سے ہمارے جو ادارہ ہے اس میں بھی یہ جو ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کسی کو سیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی بغیر الزام کے سیک نہیں کر سکتے۔ کل تک تو ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، آج جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی عدم اعتماد کے حوالے سے، تو آپ ان کو جناب تبدیل کرنے کے اوپر تل گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی؟ اوکے سر۔